for today's video. Nadoble po yung ulam namin. Yung kanina, yung pinos ko kanina. Yung sardinas naman yun. Ito, hipon na kunti. May dala yung misis ko ng hipon na kunti eh. Ito guys oh. Sinigang na hipon. Saka, lagyan natin ng talbos. Yan o. Talbos. Ayan, talbos. Ito pala yung talbos. Kamote. Saka ito, sitaw, talong. Ayan. Yan muna unahin natin guys para madaling magluto-luto. Guys, takpan muna natin guys. Ayan. Yan po guys, kumukulo na. Yun o. Yan guys, hipon. Sarap to guys. Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ko sukalat-akalain na may dala pa yung message ko para pag-uwi. Dalang ulam. Kaya ito, inutok uli. Guys, mamaya po, abangan. Yung talbos, iuli ko na yung talbos. Yan po guys, balikan natin yung luto natin. Yan, pwede natin ilagay yung talbos. Yan guys, habang nagluluto, maghuhugas sa plato. Oo na, pwede na. Yan. Ngayon ang papel natin guys. Scan mo lang, scan. Ilagay natin yung talbos. Isang kulura lang yan guys, pwede na. Iingay ng mga dito, mga bata na dumadaan. Sobra kulit. Guys, takpan muna natin guys. Isa na lang. Ano po? Final na to guys. Yon. Yan guys. Yon. Yummy. Sige po, marami pong salamat sa inyong lahat sa panonood ninyo. Kahit na hindi pa tayo sikat na vlogger, ang importante, malaga. Magandang gabi ulit guys. Kain na po tayo guys. God bless you. Bye-bye. Ingat po.